بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. मज़मून इंसान की चालबाजी हमारे मुकाबले में चल नहीं सकती। इस दुनिया की बहार चंद रोज़ा है। मतलब दुनिया परस्त इंसानों का हाल ये है कि जब उन पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो वह अपने माबूदों से मायूस होकर हमसे दुआएं करने लगते हैं, और जब हम उस मुसीबत को दूर कर देते हैं तो यह चालबाजी करने लगते हैं और मुसीबत के दूर होने की मुख्तलिफ तौजीहें और तावीलें करने लगते हैं। लेकिन अल्लाह के फरिश्ते उनकी तमाम मकारियों को कलम बंद कर रहे हैं। वक्त आने पर वो अचानक पकड़ लिए जाएंगे। जब तक असबाब साजगार रहते हैं इंसान दुनिया की जिंदगी पर फूला रहता है, और जब वो सब सहारे जिनके बलबूते पर वो जी रहा था टूट जाते हैं तो समझ में आता है कि इस आलम असबाब पर कोई खुदा कार फरमा है।